set up ang port nila guys, oh. Guwapa na siya. Kita niyo na nila na mong adto. Nice. Mga 60 packs ang capacity yan. Pero mga less than 10 minutes maabot na lang. So, naabot na ta guys. Lahi na itong landingan. Wagi na mo ginani. Pero, tala, let's go. Napasalahin ang port guys, but still we arrived. Mas struggle lang siya karon. Bago na guro nino? Bago na guro siya. I don't know kung kano siya nagbago. Nani na i-set up sa gawas. Si Papa. Sakay ta sa among gibook nga Southwest Tours. Naroon na siya sa Klook guys. Back and forth 1-2. Gikan na siya sa airport. Ihatod mo taman sa hotel. Included na ang speedboat. And then pabalik na po dayon sa airport. Uli na ninyo. Okay, so naanami sa van guys. Nalisang ang mga tao. Ang mahal-mahal. Gipaninglan sila og 50 pesos per bag guys. Gikan dito murag kuan ra guro siya. 80 meters walk paingon dire. So kung mag-ani mo dire na 50 pesos sa per bag. So guys, mo ni ang room sa Glory Inn and Suites. Hugaw na din siya, wala na tayong room tour. Mo ni ang realistic nga travel. Okay? Na siya 1, 2, din na po dahil bunk beds din. Pwede maibo sigurong mga 4, 6 persons. 101 Sizzlers. For me ha, reasonable na ang price dito guys. Only rice na po na siya. Yan siya vibes dito guys. Look how good the indiri out. So as I was saying, reasonable good ang price nila. At bang ragis sila directly sa Watsons. Muna lang sizzling sisi guys. Pero wala na siya nag-sizzle. Na-expire na gorog sizzle. Pero reasonable na pwede yung serving. Oh. Nana siya kadako. 185 na siya. Kanikang kong 90 o grilled pork chop. Seafood mix. Kana, sinigang. Kana calamares. Wow. Tapos, liempo. For dessert, guys, I had mango holic na small. This is 180 pesos. So, nasa mangoes and mango ice cream. Muna niya itong last food for tonight and then mag-rest na ta for nata energy for tomorrow. Cheers! That's half of a day here at Boracay. Hi guys! So it's officially our first day here at Boracay. And we've been to Bulabog na guys, no? And then nag-take lang mig-pics dito. Wala pa tayo energy ganiya, so medyo gamay ra atong talking. So karon, mga breakfast place dire. Cheap breakfast. Oh, kanang Recommendation. Breakfast reco or resto reco siya guys, kay barato ra gyud sila. So naami dire karon sa kuan, D-Mall area sa kaning naay unsay tawagan ni dire? Lake. Naami dira. So dito mi mo to. So kung nadira ang McDo, nadira ang D-Mall palengke, dira mi mo ha. So mag-breakfast at tanan para na energy and then mag-vlog din ta padayon. Let's go. So, na sila liempo guys. Katuning ganyan nga naka-hole. It's 300 pesos. Tapos tag 65 ang torta. So, muna itong bill guys. Tortang talong,
65 each. Rice nga extra, 20 each. Long silog, 120. So okay na ang long silog, barato lang. O pork liam po, 300. Yeah. And then ang sabaw is free na siya. Sa Pika Stable lang sila yung arroz caldo. 75 pesos lang arroz caldo. Silog meal. So silog, corn silog. Manatag breakfast sa Jasper's guys. Moto ang meal. So far, mga 8/10 akong rating sa liempo. Dayon sa tortang talong, mga 7 lang siya. Pero, yeah, medyo barato naman po siya compared sa uban. So, pasulod ni sa Station 2 nga beachfront. Dili rami ning agi sa kilid. Sa D-Mall palengke ni siya guys. Kung gusto mo diri mag-merkado, magluto mo, well, stay mo diri. Pwede mo diri. Wow! Paanhin na sila Boracay. Grabe ka na sa Bora. Kung mani mo ginani nga time habagat season, medyo fun, good, wavy, and very windy kayo na. But still, Boracay is Boracay. Guwapa gyapon kayo. So, if first time ninyo mag-anhi og Boracay and it's inani nga time, habagat season, na nakadagko ang waves. So actually, first time pasad na ako manhi diri nga kanang habagat season and medyo napag yung mga low pressure area, no? So, yun na ang beach. Pwede gihapon lang uyan siya guys, di man siya super kusog kaayo noon. As you could see, naghapon ka pang ligo dito. So, habagat season ni karon guys, August minaadere, first week sa August. And gikan pag itong mga low pressure areas, no, gikan pag bagyo-bagyo. Pero still, nice gihapon kayo Boracay, no? Wow! Nice gihapon yun, nindot siya gihapon kaayo, no? And thankfully, pag-arina mo is nawala na tong typhoon and medyo okay na ang weather. So, na ang condition niya karon guys. Pwede na kayo makaswimming. Very nice. Nindot pa maka-experience mo mari mo direct lahi-lahi nga time like summer, karon habagat season. Last time namin diri kay November naman ata to. Mag-December na first week. So, pakamani na po ang habagat. So, medyo calm na tong dagat ato. Though, medyo na yung mga rains, pero wala na kayo hangin. So, this is Boracay in August. So, naami karon diri sa kan guys. Season coffee and then mag-coffee sa ta. Tapos balik yung Tag Hotel. So, kani siya is, murag sikat po niya sa TikTok. So, let's check them out, guys. Actually, ako rin mga niya kay nainganyo ang mga parents o mga cousins ng mga pinalampod. So, murag kami nilang kita na noon mga ni guys. Tara, saka tata. Ooh, nice silang place. Okay tao. Nanan yung view. Medyo frosted lang ang glass. Wow. So we're at Season Coffee guys and we're trying the coconut Americano and the Boracay sea salt latte. Let's go! Okay, try na to ang
coconut Americano. Pait tayo, pait. Ano eh? Kami man, pero pait. Ngayon pa. Napait. Nalaki pa. Ganyan na ba naglatte sa pa? Kahit ko pa. Kape, gitu ya. Hi guys, so ang isa ka coffee, actually na-drink na ako, no? Pero ang isa ka coffee kay sa ubos na mo gidrink because I have to send my parents, my sister and cousin back to the hotel kay mag-rest na sila. And I chose to stay here sa. So, magpag-happen ako sila sa ubos and then dito na po na ako gitaste test tong coconut na Americano. And it was good. Americano siya with a hint of sweetness because of the coconut juice. It's a good try, but still I prefer the very simple na iced Americano. No? Kaya mo akong naandan. Pero it's worth the try if you want to try something new, something na kanang murag invented, redesigned yung drink. So it's also a nice experience to try that drink. Anyways, so kaniya kong gitry dire. I asked for their best seller and then this is what they recommended, the Boracay Sea Salt Latte. So actually it's really good. If you really like milky, creamy drink and with a hint of sea salt, and I think napo ni siya cinnamon, no? I could taste some cinnamon in this. It's really good. I personally like it even if I prefer the dark coffee like Americano. So that's my usual daily and everyday drink. But for the experience, I tried their bestseller and you won't regret if you will try this, guys. No? Ano siya? 200 plus? 215? 250. So, marag ana iyang price, guys. But it's worth the try. This is the Boracay Sea Salt Latte. It is very creamy, very milky. You could still taste the coffee and with a hint of cinnamon for that extra aroma. I like it a lot. So I opted to stay here because I'm reading something, guys. This book. This was gifted to me on my birthday and actually gahapon na ako siya na-start to read. Naan ako dira. So I'm planning to try to read more here in the cafe. So mag-chill lang ta dire since we don't have that much of an itinerary man sa Dali and we are here for 6 days. So yeah, chill lang ta. Let's read here and then nindot pa lang vibe sa place kay dili kay crowded. Tingnan tag photos nila ganyan, guys, and I'll post it on my Instagram. Yan. Let's just chill here, guys, for at least an hour or two siguro and then balik yung tag hotel kay basig mag-land trip ta later. So if ever you come here, guys, at Season Coffee, yung money lang Boracay Sea Salt Latte. It's a must try. I'm reading, guys. So again, this was gifted to me and so far it's a really nice read. It's about setting goals, achieving your goals, what kind of mindset you have to put so that you could achieve those goals and you won't end up failing your goals, your resolution. So I know it's August na, guys, no? And pila na lang ka months mag-end na ang kaninga year, but still don't base it on the year because I believe na the best time to start was yesterday and the second best time is today. Muna yung ginaingon nila nga saying, no? So it's never too late. Don't limit your mindset into like, you know, di na mo i-achieve yung goals now because you think it's too late for this year. So you're planning to start fresh in January of 2026, where in fact you could start as soon as possible. So very nice read, guys. I wish I could have read this earlier, no? Kay April pa akong birthday, but now lang ako ready open. Yeah, thank you kayo Jib ani nga book. So mag-read lang ta ani. Very nice. Chill lang ang vibe dito, guys. And then akong view sa front. Sa darita magbasa.
have the whole table for ourselves. Yeah. Update kita later. So guys, human ako dito sa Season Coffee and I'm gonna go back sa hotel pero mag-walk lang ta. And since our hotel is at Station 1 and naatog Station 2, I was walking na and then nakaagi ko aning Astoria, no? So mo niyang beach dire guys. If makani mo diri summer season, kadili kay kusog ning mga waves, usually diri sa Astoria ang meet-up points sa kanang mga island hoppings. So diri mo ariana. Karon I don't see any pila or any tourists nga nagkumpol-kumpol diri na may tents dira good. So basig na sa Pika side sa Bulabog Beach which is na dito. Basig na dito ang mga island hopping at tours. So anyways, mo na siya diri ang itsura karon. Nice kayo guys. Though daghan lang mga hugaw. Of course tungod gyapon na sa kakusog sa hangin na. So ito guys, I'm planning on dito ko malusot sa Sunnyside Cafe area. So baklay lang ta going to Station 1 and then back sa atong hotel. So dito medyo mayroong tao dito guys. It's still very nice. No? Tap. Mag-walk sa tatapaingon tag Station 1. Let's go. So guys, August 1 day karon no. So wala ka balo. And then for sure mag-trending na sa balik tong August ni Taylor Swift no nga katong murag challenge na magdagandagan sa beach and my god, would Bora be any more fitting atong a challenge? Just look at that. Dagan ka dira. Humanda ka later, magpa-video ta. Totong buhaton. Oh? Humanda mo na nga challenge guys. To do that. Kaagi ko Station 1 guys. Cafe Gatsol. If my memory serves me right, kani siya is Gatsol na ang name. If I remember it correctly, murag Smooth Cafe pa na siya before ang name. Kaya diri mo gugatambay oh sa Parao Beach Club. Dira ko gatambay, mag-chill lang ko pila ka hours dira and then yeah, I just would appreciate this very nice view, di ba? Nice kaya. Nana siya Station 1 na guys. And if I remember it correctly, that's supposed to be Smooth Cafe. Na-change siya karon. I think basig sadly nalugi na sila. That's so na. Still napagapon ang Parao Beach. So yeah. So tip lang guys, if you want a very nice photo, no? Dira mo plus star sa second floor. Nice Sunnyside Cafe sa Station 3. Pero dili kayo nice ang view dito ha. I suggest this one. Kay hawan mo siya, walay any coconut trees pa. And if you take your photo here, na sa second floor, I promise you guys, hindi siya kayo results. Pag early lang din mo dira, mga around 6 AM na mo dira para sulit kayo ang view, no? And then, dili pa po kayo init, ana. So, mo exit lang ko dira sa side. Payon na rin sa katong road sa gawas. Let's go. Naka-exit na ko guys from Sunnyside. Nan ako diri at bang sa katong cafe, Smooth Cafe before no. And then aning Kolay Mangyan guys. Tapad lang siya sa 7-Eleven. Mga barato ra ilang meals na kayo mapalit nga tag 100 plus kana sila. I think invite na ko sila diri magkaon eh. Na ako nakatanaw ng mga vlogs na lami og barato daw diri. So yeah. Let's try to eat here. Kunya. Hello guys. Mga 2 PM na diri. After na mo ganiag, ay nako ganiag. Balik sa hotel, nakatulog ni, nag-rest lang ni, and then friend namin nakamata. So naami balik diri karang dapit sa D-Mall kaning Andox. So, dara siya kilid running katong murag lake sa tunga. So diri ta mag-lunch kay affordable ra kaayo diri. Let's go.
ito ta guys, pili na mo. Tagpila ni siya. 150 with drinks. Naman ito. 150 with drinks. Alright, manatag lunch sa Undock Station 2 guys. Now is mag-coffee we. There is a The Pig Out Bistro kanang after coffee. Na-try na mo ilang coffee dari last year, November, ito namin dari, and it was really good. So yeah, let's try it again. So mo gina guys, kung gusto mo balikin yung customer, dapat sa first time pa lang kapag try nila is okay kayo yung food. Let's go in. That's your menu guys. Pwede ako nails. So far lamig siya guys. Very nice. 155 nila? 155 only. Yeah. Tuloy yung order. This is iced Americano with 2 pumps of sugar syrup guys. Ako yung naka-influence si Doc Kate ng mag-Americano and then nag-sugar syrup. Yeah. So yummy. After coffee. Ano ta diri sa kuan? Station 1. Nakabaklay na may from katong after coffee no. Nag-buy si Doc Lil Kato kan Doc Kate akong gitry. Wala ko nag-grab of coffee guys kay nag-coffee na ko ganiya. Siguro later, mga around 4 PM. So let's try their Barista's Peak Sea Salt Latte. How much is that? 255. Lami. Ano siya? Recon sa mga ganahag latte nga creamy. Sabi ka no? Nasa ka ng pait-pait na saltiness. Tapos sinani din ang imong view guys. So sinani imong view nice pa. Nara ka dire mag-chill. Sinani din ang nasa imong front. Normal rin gini guys, na yung mga seaweed no? Kay of course hangin, gravity and waves, dinadalagikan sa dagat. But if you come here nga di nahabagat, wala na po na siya. But still, tanawon sa ka-blue. Wala na siya guys, ang sa ka-blue, pa-clear ang water. Wow! So guys, wala lang, nag-rest lang mi ganiya. And then we're back again outside. I just grabbed an Americano from Season Cafe again. So, siguro giving this an 8 out of 10. Ako'y na-try nga mas kami. Katong sa after coffee lami ang Americano dito. Anyways guys, we're out here and we're just going to Sunset Watch and then mga ligo po silang Clea. And inani na ang situation dito guys. Thankfully, the weather is good. No more rains and daghan kayong paraw karon. See? Kana guys, muna paraw sailing guys. Mga maximum of 8 sa mga dagko nga paraw din apoy gagmay can cater mga 4 ka tao. Look, kung sa kadaghan ng paraw. And daghan kin tao. Diba? Siguro deprived kayo nice nga weather the past days, no, basing sa news nga sigulan dire, pero look at all the paraos karon guys. Grabe kadaghan. Look at the tourists, my god. Yeah. For dinner guys, we are here at Caninderia, just beside Save More. Let's go! Kamusta yung mga experience? Alis tayo. Ikaw kasi, galing ka pinaka-critical din siya. Opo. On the sweet side siya.
Affordable ilang meals diri guys, no? Makakuha na kag kaning isa ka plate lagi na sudanan, rice and free soup. Wala na ako nagkaon kasi di mo gud kay ko hilig pud mag-dinner. Pero ang problem is almost all sa ilang mga sudan, ilang viands are on the sweet side. So, ambot murag gibutangan nila sweetener tanan. Di kayo mo ma-enjoy ang pagka-savory, pagka-salty sa food. Kaya usually murag ma-overpower sa sweetness. Ilang vegetable with meat kaya medyo sweet. Kakaumay. Yes. Same taste halos sa tanan. Tamis. Ay, sayang si But still, nara ninyong gusto mo try din. Affordable, pero mao yung medyo drawback. Dagko po man ang shirt. Mao lang ato ang medyo comment. Dagko mo na yung serving. Dagko nag-serving. But if you're not really critical when it comes to like taste, kung gusto kag mabusog lang ka, yes, mabusog yung ka tayo. Wala ko.